Hello guys, this is Sir Marlao. Kumusta naman mo? And karon guys is laag na pod ang ato ang adtuon. So niadto mo diri sa Chocolate House na himutang sa Bohol. Mao ni siyang Chocolate House diri sa Bohol guys. And amo ni siyang gilaag kay we all know nga. Kabalo man jud tanong nga kung maadto kag Bohol, mao jud ni ang pinakanindot nga adtuan ang Chocolate House tungod kay mao jud ni ang pinaka the best nga makita diri ang talanawon sa Bohol. Mao nilang one of the tourist spot diri. Diri nga time guys is amo ang gi baktas ang pasaka sa ibabaw jud sa top sa Chocolate Hills. And in kani nga time guys is ang chocolate is dili jud kaayo siya grino. So naa jud dark chocolate. So kung sa chocolate ni siya guys, medyo dark, medyo pait something. So karon guys is a picture and kani guys, story pa ni guys. No, feeling vlogger guys. So katong wala pa naka follow, you can follow sa ko Facebook page para mas